Hi guys. Ayun tayo ngayon sa buyo. Yan, ayusin natin yung isang relay natin dito kasi ano na yung mga gayeng niya. Mga tugak na. In Bicol, tugak na. In Bicol, we don't say maluwag na. Instead, we say tugak na. Yan, tugak na. Yan, instead, we say hihigpitan namin. We don't say hihigpitan namin. Ano ba yan? Instead, in Bicol, we don't say hihigpitan namin. Instead, we say hihigutan namin yon. Hihigutan. So, ayun guys. Okay na. Ano na siya? Tuwid na. So, ayun. Tuturuan ko na naman kayo ng Bicol. And in Bicol, we don't say tuwid na. Instead, we say tanus na. Yun, tanus na. Tapos, in Bicol, we don't say Makati. Instead, we say Magatol. Yan, Magatol. So,